Hello friends, exercise 8.4 class 10th trigonometry. Now trigonometric identities, 10 trigonometric identities ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ sin square theta plus cos square theta equals to 1. 1 plus tan square theta equals to secant square theta. 1 plus cot square theta equals to cosecant square theta. ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆ ਦੋਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਆ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਕੋਸ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰਸ ਦਾ ਪਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 1। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ। ਫਸਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਕੋਸ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਇਕਲਸ ਟੂ 1। ਨਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ, ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਬਾਏ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ ਸਕੁਆਇਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਕੋਸ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ upon cos square theta equals to 1 upon sin square theta. Clear? Cancel out 1, sorry, sin square theta, क्योंकि साइन स्क्वायर नाल डिवाइड किया ना आप। नाउ कॉस अपॉन साइन की हुंदा, फॉर्मूले करवाए सी इंट्रोडक्शन दे विच, साइन अपॉन कॉस टैन थीटा एंड कॉस अपॉन साइन कॉट, दैन कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा अपने को इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन का फॉर्मूला की सी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। क्लीयर। आ गई अपनी थर्ड वाली आइडेंटिटी। नाउ सैकेंड वाली आइडेंटिटी बनाने आप। फस्ट वाली लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इनू डिवाइड करो कॉस स्क्वायर नाल, डिवाइडिंग बाय cos square theta on both sides। पहला sin square नाल डिवाइड किया सी, हुण cos square नाल कर रहे हैं। sin square theta upon cos square theta plus cos square theta upon cos square theta equals to 1 upon cos square theta। clear। now sin upon cos का फॉर्मूला की हुंदा tan, tan square theta प्लस कॉस नाल कॉस कैंसल आउट, वी गेट 1 इक्वल्स टू 1 पॉइंट कॉस की हुंदा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अपने कोल किहड़ी आइडेंटिटी बन गई, सैकेंड आइडेंटिटी। नाउ इन्हां दे प्रूफ भी आ, कई बार प्रूफ आ जाते हैं पेपर दे विच, हुण मैं प्रूफ करवा रही हाँ, प्रूफ्स ऑफ ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़। एक आपां ट्राइंगल लैके चलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आप लैके चले ए बी सी, इन विच राइट एंगल एट बी। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। क्लीयर। ना सी दे उपर आप कोई थीटा एंगल लैके चल रहे हैं। सब तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इत्थे की बनेगी, ए सी स्क्वायर हाईपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लीयर। नाउ डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जिमें आप इत्थे साइन ते कॉस नाल डिवाइड किया, एज इट इज इत्थे एक बार ए सी नाल डिवाइड करांगे, एक बार ए बी नाल, एक बार बी सी नाल। एक बार आप ए सी स्क्वायर नाल डिवाइड करते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इनू कट के 1 आ जाएगा। ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी अपॉन ए सी, ये अपना परपेंडिकुलर आ, ये अपना हाईपोटेन्यूज आ, ये अपना बेस आ। क्लीयर। पहला इनू आप लिखते हैं 1 इक्वल्स टू, इत्थों आप ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन
AC whole square. Clear? Now 1 equals to AB upon AC perpendicular upon hypotenuse की हुंदा अपना sin, then we get sin square theta plus BC upon AC, BC base upon hypotenuse की हुंदा अपना cos. We get our first identity. Clear? Now second again we have अपने कोल फिर उही लैके चलते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम AC square equals to AB square plus BC square. Now dividing by AB square on both sides. AC square upon AB square equals to AB square upon AB square plus BC square upon AB square. AC upon AB whole square equals to, we get 1 plus BC upon AB whole square. AC upon AB, H upon P क्या बनेगा? At P upon H sin theta ਉਹਦਾ reciprocal ਕੀ ਸੀ? Cosecant theta. We get cosecant theta equals to 1 plus BC upon AB, BC upon AB, B upon P. We get cot क्योंकि P upon B की हुंदा tan, ਉਹਦਾ reciprocal की हुंदा cot theta. Clear? Now we get cot square theta. Now third again we have फिर वही ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ Pythagoras theorem AC square equals to AB square plus BC square. Now dividing by BC square on both sides. दोनों sides divide करते हैं BC square नाल. AC square upon BC square equals to AB square upon BC square plus BC square upon BC square. We get AC upon BC whole square equals to AB upon BC whole square plus cancel out होके 1. AC upon BC, AC upon BC, H upon B, cos the reciprocal, that means secant. Secant square theta plus AB upon BC, AB upon BC, P upon B, that means tan theta, sorry, equals to tan square theta plus 1. We get our third identity. Clear? Now exercise 8.4, question number first. Express the trigonometric ratio sin A, secant A and tan A in terms of cot A. Sin A, secant A and tan A ਨੂੰ cot A ਦੇ ਵਿੱਚ represent ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ cot A ਦੇ ਵਿੱਚ. ਨਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ cot A. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ cot ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ? cot ਕਿਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ? tan ਦਾ. tan ਕੀ ਸੀ? P upon B. ਤਾਂ cot ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? base upon perpendicular. Clear? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਟਰਾਇੰਗਲ ABC. ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ A ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਗਲ B ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, C ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਟਰਾਇੰਗਲ ABC in which angle B equals to 90. Clear? Then cot A ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? base upon perpendicular. Base is AB and here perpendicular is BC. Clear? cot A upon 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੋਂ? K cot A, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ 8.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. A B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ K cot A, B C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ K ਜਾਂ 1K ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਲੀਅਰ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ A B ਆ ਗਿਆ K cot A ਐਂਡ B C ਆ ਗਿਆ 1K. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੀ. ਤਾਂ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ
पाइथागोरस की बनेगी इत्थे AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? AC स्क्वायर इक्वल्स टू here AB is K cot A whole square plus BC is 1K whole square. We get AC square equals to K square cot square A plus K square. Clear? K square is common. We get cot square A plus 1. आ स्क्वायर इधर जाके की बन जाएगा द स्क्वायर रूट K स्क्वायर द स्क्वायर रूट cot square A plus 1. स्क्वायर नाल स्क्वायर रूट कैंसल आउट वी गेट AC इक्वल्स टू K रूट cot स्क्वायर A plus 1। ठीक है, अपने को थर्ड साइड आ गई K रूट cot स्क्वायर A plus 1। नाउ sin A equals to P upon H. Okay, here P is BC and H is AC. BC equals to 1K and AC equals to K root cot square A plus 1. K नाल K cancel out, we get 1 upon root cot square A plus 1. Then secant A. Secant किदा रेसिप्रोकल हुंदा cos दा and cos is B upon H, then secant is H upon B. Here H is AC and base is AB. Now put the value of AC and AB. AC equals to K root cot square A plus 1 upon AB is K cot A. K नाल K cancel out, we get root cot square A plus 1 upon cot A. Clear? Now tan A. Tan is P upon B. Here P is BC and base is AB. BC is equals to 1K and AB equals to K cot A. K नाल K cancel out, we get 1 upon cot A. Clear? Now question third, first part, sin square 63 degree plus sin square 27 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree। देखो sin square ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਆਇਡੈਂटिटी यूज करांगे sin square plus cos square वाली, that means ਇੱਥੇ cos होना चाहिए। सेम here cos square plus cos square पे आगा, अपने कोल ਇੱਥੇ भी एक साइन बना ਲੈਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ cos। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 8.3 ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। 8.3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ sin 90 minus A equals to cos A and cos 90 minus A equals to sin A. Clear? Now first part, sin square 63 degree plus sin square ਆਪਾਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 27 ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 minus 63। ਕਲੀਅਰ? अपॉन नीचे cos square 17 डिग्री प्लस cos square 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 73 ਆਵੇ 17 90 minus 17 डिग्री। क्लियर? we get sin square 63 डिग्री प्लस 90 ਦੇ ਨਾਲ साइन ਕਾਹਦੇ चेंज होएगा cos square सेम एज इट इज़। ठीक है, 63 डिग्री एंगल आ गया अपॉन cos square 17 डिग्री प्लस 90 ਦੇ ਨਾਲ cos ਕਾਹਦੇ चेंज साइन ਦੇ ਵਿੱਚ sin square 17 डिग्री। नाउ sin square प्लस cos square एंगल सेम पिया sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल्स टू 1। वी गेट 1 अपॉन साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एंगल सेम पिया तो यदा फॉर्मूला की बन गया 1/1 इक्वल्स टू 1। नाउ सेकंड पार्ट, साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। क्लीयर? हेयर साइन 25 ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ साइन ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज कर लिए, साइन इंटू साइन की हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस इत्थे cos पिया cos इंटू इनू कहदे चेंज कर लेने cos दे विच cos इंटू cos की बन जाएगा cos स्क्वायर। नाउ देखो साइन 25 cos
90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨस ਕਰੀਏ कि 65 ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 25 प्लस cos 25 साइन 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ कि 65 ਆਵੇ 25 क्लीयर साइन 25 डिग्री 90 ਦੇ ਨਾਲ cos ਕਾਦੇ ਚੇਂਜ साइन ਦੇ ਵਿੱਚ प्लस cos 25 डिग्री 90 ਦੇ ਨਾਲ साइन ਕਾਦੇ चेंज cos ਦੇ ਵਿੱਚ 25 डिग्री क्लियर साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos इंटू cos cos स्क्वायर 25 degree. Now angle is same, sin square plus cos square equals to 1. Here is the answer. Clear? Question 4th, choose the correct option. Part first, 9 secant square a minus 9 tan square a. आ options ने अपने कोल. First of all अपने कोल common देखो 9 पे इत्थे 9 common काट लो, secant square a minus tan square a. ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੀ 1 ਪਲਸ ਟੈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਇਕਲਸ ਟੂ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਟੈਨ ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਇਕਲਸ ਟੂ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਮਾਈਨਸ टैन स्क्वायर थीटा 9 into 1 9 1 या 9 here is answer B answer is correct clear second part 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta clear now ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਟੈਨ ਸੀਕੈਂਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕੋਟ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਪਲਸ ਟੈਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਈਨ ਅਪੋਨ ਕੋਸ ਕਲੀਅਰ ਪਲਸ ਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ 1 ਅਪੋਨ ਕੋਸ 1 ਪਲਸ ਕੋਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕੋਸ ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ माइनस कॉसिकेंट की रेसिप्रोकल है साइन थीटा का क्लीयर नाउ इधर एलसीएम ले लो इधर अलग एलसीएम ले लो इधर एलसीएम कितना आएगा कॉस थीटा हेयर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 क्लियर इधर एलसीएम कितना आएगा साइन थीटा वी गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 क्लियर ब्रैकेट्स ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ a ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ b ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੂੰ a ਐਂਡ b ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ a ਆ ਇਹ b ਆ ਇਹ a ਆ ਇਹ b ਆ a plus b a minus b here a plus b a minus b ਕੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ a square minus b square we get cos theta plus sin theta whole square minus 1 square clear upon cos theta into sin theta नीचे वाले आपस च मल्टीप्लाई होंदे होंदे ऊपर वाले आपस च मल्टीप्लाई clear now a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab equals to a plus b whole square clear now a square means cos square theta plus b square means sin square theta plus 2 into cos theta into sin theta clear minus 1 square equals to 1 upon cos theta into sin theta sin square plus cos square equals to 1 identity first 2 cos theta sin theta minus 1 upon cos theta sin theta plus 1 minus 1 cancel out we get 2 cos theta sin theta upon cos theta sin theta now it divide ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ sin theta cancel out cos theta cancel out we get 2 answer is C clear now third part secant a plus tan a into 1 minus sin a options are these okay now secant a plus tan a ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ sin cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ secant ਹੁੰਦਾ 1 upon cos a 1 upon cos a plus tan ਹੁੰਦਾ sin a upon
cos a। clear, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ as it is। clear, now take LCM cos a, we get 1 plus sin a into 1 minus sin a। here we use a plus b, a minus b, we get a square a plus b, a minus b equals to a square minus b square। a square means 1 square minus sin square a। clear, upon cos a। now 1 minus sin square a upon cos a। here we use first identity क्योंकि sin square a, sin square a plus cos square a equals to 1। ਆਪਾਂ साइन स्क्वायर उधर जाके कादा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर। पुट इन दिस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, एक कैंसल आउट, वी गेट कॉस ए। द ऑप्शन इज डी। क्लियर, नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। क्लीयर, उपरला ਤਾਂ साइन कॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵੀ साइन कॉस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। 1 प्लस cot ਕੀ ਹੁੰਦਾ cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लीयर, ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ ਐਲਸੀਅਮ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਓ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਉੱਪਰਲੇ ਦਾ cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्लीयर, अपॉन नीचे वाले का साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कैंसल आउट, वी गेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। हैंस दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू tan। ऊपर स्क्वायर सी तां tan स्क्वायर ए। क्लीयर, दिस इज आंसर।